man idol para dili ka masakitan, piliya ang bae nga gusto ka, ayaw piliya ang bae nga ikaw ray nagkagusto. Mo man akong gipili pud boss, pero isud kay na siya pinguanon, isud kay na siya buhaton karon sa makaron nga walang wala ta, dili ta dato, dili ta watay balay, dili ta ta, sadyang naka-ipay lang, mao lang. Mora muna nga isud pa kay nabuhaton ron kay kuha na ron kaning teknikalan na ron, teknikalan. Bitaw sa kuan po uban babae kwarta jud nila ha, kung asa sila mabuhi dito sila, dili man sa ingon tanan na, pero kasagaran mo jud na mangita pud sila laki nga asa sila mabuhi, sila magbuhion sila ba nya, di sila pasakitan, kulatahon ra. Sorry boss, silo ako. Bitaw kita seryoso, mo po na ilang mabuhi sila, ampingan. Mura to boss, salamat kayo, ride safe sa tuwa tanan.